Assalamu alaikum. Урматтуу биздин YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 7-күн 2020-жыл базар кургон ат базарындабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Видеого лайк басып досторуңуздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Кунан экен, боло турган жери 55 миң сом дейт. Жаңасы 70 миң сом болуптур. Кунам акчасын канча сурап атасыз экен? 80 миң сом. Порода кандай порода экен бул? Өзүңүз билеби? Кара байыр дейт. Төрт асы 90 миң сом болуптур. Кайсыл жердин аты экен бул? Тайгара, Жалал-Абад Тайгара. Жакшы деген экен? 3 асы. Акчасын канча сурап атасыз? 150 миң сом. Улагы барбы? Улагы бар. Үйүрү барбы жокпу? Үйүрү дагы бар экен. Кайсыл жердин аты экен бул? Мокен, Ленин жолу. 55 миң сом болуптур. Жакшы деген экен бул? Кунан 55 миң сом. 60 миң сом. Кунан экен. Акчасын канча сурап атасың экен? 33 миң сом. 4-нчи жол асканда ошондо жашы канча болуп калат экен? 3 асы. Акчасын канча сурап атасыз? 120 миң сом кеми бар экен. Баласы эркек бургачы экен? Эркек экен, а? 120 миң сом кеми бар дейт. Кайсыл жердин аты экен? Көгарт. Жакшы беген. Базар Коргон районунун Кызыл айыл 40 миң 200-гө болду азыр сатылды. Бош эле. 40 миң 200-гө. Жакшы деген экен булар? Калтатайлар 50 миң сомдон. Экону 100 миң деп атты. Базарда 50 миң деген турасыз чыкпайды. Акчаны көргөн 50 миң сомдон. 65 миң сомдон болуптур булар. Beler. Tay. Erkek taka bu ha? Ha, urgaçı. Urgaçı eкен. Kança surap atасың? 35 berip atышым. 45 деп атыр. 45 миң сом деп атыр. 35 миң сомго бербедиңиз, а? 35 миң сомго бербептир. Канча сурап атасың экен акчасын? Канча? 40 миң сом отур. Багылыштуу кыллек беке? 30 миң сом отур бербептир. 40 миң сом. 28 миң сомго баа болуп атканда. Кой базардабыз. 9,5 миң сомдон болуптур. 9,5 миң сомдон болуптур. Бул эне ол экен, аркы өзү экен. 10 миң сом кеми бар дейт. 8,5 миң багылыштуу абан аркыга. 8,5 миң сомго бербепти. 4,800 сомдон болуптур үчөө. Козунун 8 миң деп атыптыр. 6,700-гө сатылды. Козу. 6,5 миң сом болуптур. Канчадан деп атасыңар булар? 10 миң сомдонбу? Экон 10 миңби? Эне боло 10 миң сом деп атыптыр. Канчадан деп атасыңар булар? 15. Ekon 15 mi?
15 ming so'm. Qo'chqor bu bor. Qo'chqor bor. Ha bu ene olav. Ene olav 15 ming so'm. Suratga tapib olib. 6 ming so'm kemi bordi. Bu qo'zlar qanchadan keyin aka? 7 dan. 7 ming so'm. Qo'chqor bu bular. Semiz qo'chqorlar ekan-da. 7 ming so'mdan. Soluq ekan 8 ming so'm deydi. Bu qo'chqorlar ekan 7 ming so'mdan deydi. Ava qanchada odasiz qo'ylardi? Uchon teng. Eko qanchadan? 8,5 ming, 7,5 ming. Shunda 16 ming bo'lib qoladi eko. 16 ming so'm. Qo'chqor 9 ming so'm kemi bor. Qancha olasiz? 6 ming so'm. Qo'chqor aka? Qo'chqor sol. Yo'q, qo'zi. Ha, qo'zi. Qanchadan odasiz bordi? Qo'zlarni. 10 ming dolar. Ekon 10 ming so'm. Qo'chqor aka bular? Qo'chqor 10 ming so'm. 7 ming so'mdan deydi. Bu 9 ming so'm bo'lsa, Qo'chqor beko. Kevshodan Qo'chqor. Eko Qo'chqor. On sol. Qo'zlar Qo'chqor aka bular? Ha, satıldı. Qanchadan satılib ketdi? 6 ming so'mdan satıldı. 4 ming so'm Qo'chqor deydi. 5,5 ming so'mdan kemi bor. Qo'zilar 12 bosh. Düngün olsa 5 milyon berem deydi. 12 bosh 5 ming so'mdan. 12 ming so'm deydi. Semiz Qo'chqor ekan. Mana 5,5 dediniz mi? 5. Ha 5 ming so'm. Bunu 6,5 ming dediniz ha? Yine vallenayn. 6,5 ming so'm. Soluq ekan 85 ga 8500 so'mga yo'l qo'yib berdi ular. 11 ming so'm endi bola. Bolasi Qo'chqormi? Urg'achi. 11 ming so'm. Uloqlar 4,5 ming so'mdan deydi. Barda 4,5 ming so'mdan endi urg'achgan bor. Eko 4,5 mingdan ha? Bu yeni ola 6,5 ming so'm. Bunalar 3,5 mingdan deding ha? 3,5 ming so'mdan. Buna balası veren qancha deding? Balası memo 5 ming. Meni ola 5 ming so'm deydi. Bular 3,5 mingdan ekan. 4500. Berarsa bu oturmasınızlar. Sar qo'ylar 25 ming so'mdan da o'tdi. Sarlar. Jalan etdi semiz. 10 qilib qo'ysam qo'ylar ekan. 25 ming so'mdan. Kisar Qo'chqor. Kisar qo'ylar 25 ming so'mdan olib tur. Qo'chqorning basını bile olmadım. Jalan etdi semiz qo'ylar ekan. Keşarım. 11 ming so'mga satıldı. 11 ming so'm, narxi 12 ming so'm. 8.800 ga oldu. 8.600 ga berib turibman. Qo'chqor. 20 ming so'mdan. 16 ming so'mdan berib turdi. 20 ming so'mdan deydi. 7 ming so'mdan oldu. Qo'zlar. 13.300 so'm oldu. Qancha oldu aka endi ola? Bu yoqqa sal, bu yoqqa. Qancha? 10,5. 10,5 ming. Qo'chqorda aka bular ha? Urg'achi bu. To'qti qo'zlar. To'qti qo'zlar deydi. Qancha dedingiz aka?
Ekonu? Sağa beri. 14 000 dediniz. Ekonu 14 berбейт. 15 berбейт. Ekonu 14 000 so'mga berib beribdir. İçine kaçtı? 14 000 so'mga berib beribdir. 16 000 so'm oldu Ekon. 5200 so'mdan olib tur qo'zlar. Qancha oldingiz aka? 8 000 so'm. Mana Kisar Qo'chqorning bosim bildik 70 000 so'mda o'tdi. Qo'chqor 70 000 so'mga. Ular 25 000 so'mda. Туғандар андықтан видеоға лайк басып достарыңыздармен бөлісіп кетіңіздер. Кейінгі шығарылышқа шейін саламатта қалыңыздар. Құдай бұйырса Жалабат мал базары ашылса, ал жақтан да тартып көргіземіз. Ұсыныстар болса комментарийге қалдырсаңыздар болады.